নেপালে বিপর্যয়, অপেক্ষার প্রহর গুনছে পরিবার। রাখির দিনে আনন্দ নয়, শুধু অপেক্ষা। নিখোঁজ আপনজনের ফেরার আশায় পরিবার। ভোটেকোষি এবং ত্রিশুলী নদীতে ভয়াবহ বান, জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। বাজার করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি বহু মানুষ। কোথায় তারা? সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন পরিজনেরা। চোখে জল, মনে একটাই আশা, প্রিয় মানুষটা কবে ফিরবে। একটা দিন নয়, দুটো দিন নয়, সময় যত গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে উৎকণ্ঠা। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা চোখ এখন শুধুই অপেক্ষায়। হয়তো এই বুঝে ফিরে আসবেন তিনি, হয়তো এই বুঝি বেজে উঠবে ফোন, কিন্তু ফোন আসে না, ফেরে না প্রিয়জন। था आपकी फैमिली? मेरे फैमिली रसुआ में था। क्या नंबर नहीं लग रहा है किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। तो रसुआ में बहुत मम्मी, तीनटा बहिनी, एउटा छोरी, 5 जना घरको लापत्ता छ। बाबा अब भाइ उता सामान किन्न जानु भएको थियो, ठुलो गाउँ उता बस्नु भएको छ। अभी आप নেপালের ত্রিশুলী এবং ভোটেকোষি নদীতে ভয়াবহ বান, হু হু করে বাড়ছে নদীর জল। জলের তলায় তলিয়ে গেছে গোটা এলাকা। আজ রাখি, ভাই বোনের সম্পর্কের এই বিশেষ দিনে যেখানে আনন্দে মেতে ওঠার কথা, সেখানে নেপালের বহু বাড়িতে শুধু কান্না আর অপেক্ষা। কারো হাতে এখনো রাখির থালা, কারো চোখ বারবার রাস্তার দিকে, কেউ আবার মোবাইল স্ক্রিনে তাকিয়ে অপেক্ষা করছেন একটা ফোনের জন্য। প্রার্থনা একটাই, যে মানুষটা হারিয়ে গিয়েছে সে যেন ফিরে আসে। मेरा फैमिली का नाम नहीं है दाई वहाँ पर। देखा आपने? देखा, फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे 3 दिन भइसक्यो केही थाहा छैन। कहिले भेट्छ हाम्रो फ्यामिली? हाम्रो त कोही सन्तानै छैन दाई, दिदीमा मै एउटा हो, हाम्रो कोही सन्तानै छैन। के गर्ने होला, कहाँ जाने? जिन लोग ত্রিশুলীর জল কেড়ে নিয়েছে ঘর, কেড়ে নিয়েছে স্বাভাবিক জীবন, কিন্তু এখনও পরিবারের চোখে বেঁচে রয়েছে এক টুকরো আশা। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ভয়াবহ সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতেই মনে ফের ভয়। আবার কি এই বিপর্যয় আসতে পারে? चुल्ली खोला, धोबी खोला, यही हम लोग का घर दुकान उकान कुछ भी नहीं हम लोग का। आदमी बच गया। आदमी तो बहुत सुरक्षित, हम लोग इतना थे पाक में, हमारे पुलिस है तान ने रसरी तान कर निकाल के हम लोग का क्या सुरक्षित हुआ लिया। था 9 बजे के आसपास बुधवार के दिन एकदम से? जी हम लोग का कोई था पता नहीं था। बुधवार के दिन हम लोग अपना काम में अपने व्यस्त हो, जब हम लोग देखे ना आदमी से जा रहा है तो हम लोग बोले ऐसा ही जा रहा है। जब देखे कि त्रिशूली फूल का पुराना पुल है ना, वहाँ पर देखे 50 फीट इतना दूर पानी आ रहा है, तब देख कर हम लोग भागे तो यहाँ गणेश मंदिर था ना, उसी जगह हम लोग फंस गए इतना पाक तो में। ये नीचे के गांव के सभी लोग निकल पाए या कुछ लोग बह भी गए? कितना लोग सब बाजार को सब बह गया। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ। আকাশপথে দুর্গত এলাকায় পৌঁছচ্ছেন উদ্ধারকারী দলের কর্মীরা। হেলিকপ্টারের সাহায্যে একের পর এক মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নিরাপদ জায়গায়। কখনো জলবন্দী ছাদের বাড়ি থেকে, কখনো দুর্গম এলাকা থেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে উদ্ধার অভিযান। সরকারের তৎপরতায় উদ্ধার স্থানে টাঙানো হয়েছে নিখোঁজদের তালিকা। একটা একটা করে নাম পড়ছেন পরিবারের সদস্যরা। চোখ আটকে যাচ্ছে পরিচিত নামের খোঁজে, আর নিজের আপনজনের নামটা দেখতেই কান্নায় ভেঙে পড়ছেন অনেকেই। अरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा, वो कहाँ है, कैसे है, लापता है 3 दिन से, क्या करे? इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है। इसमें नाम नहीं है, इसका मतलब आपकी उम्मीद तो जग रही है ना? जग रहे भाई है, सलामत है, उम्मीद तो है, लेकिन कहाँ है, कैसे है? सरकार से अनुरोध है, कैसे से पढ़ के मेरे भाई को बचा लो। ত্রিশুলীর জল অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে ঘর, কেড়ে নিয়েছে স্বাভাবিক জীবন, কিন্তু এখনো পরিবারের চোখে বেঁচে রয়েছে এক টুকরো আশা। রাখির এই দিনে সেই আশাতেই পথ চেয়ে তারা। হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলো একদিন আবার দরজায় ফিরে আসবে। বন্যার জল নেমে যাবে, একদিন ধ্বংসস্তূপ সরবে, কিন্তু প্রিয়জন ফিরে না আসা পর্যন্ত এই অপেক্ষার শেষ হবে না। ব্যুরো রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা।